Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，大家好，大家平安。 Ya, saya percaya semuanya baik-baik ya, karena Tuhan selalu memelihara. 感谢神，上帝都与我们同在，我们都有一个好的环境，好的一起来敬拜神。 Marilah kita bersama-sama 好，我们一 menaikkan 起 puji-pujian, 来 hormat, 上 diberi. 次单元荣耀。 Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 阿门。 Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来。但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。阿门。 Amin. Mazmur 106 ayat 1 yang pada bahagia hari ini akan melandasi kebaktian yang kita lakukan ini, yang berbunyi, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 今天开场的经节是在诗篇第106篇第1节。你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。 Amin. Kita saat ini akan bersama-sama memuji Tuhan dengan puji-pujian jaminan mulia. 好，我们一起来赞美上帝，有福的确据。 Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya ku diberi karena dibasuh darahku. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 万千的顺服快乐无比，天堂的荣耀现在我心里，也是那星星永远而来。主说主爱，这是我心声，我的诗歌。 这是我心声，我的心歌，赞美我主，主也唱。Kita tetap memuji Tuhan dengan puji-pujian Ku percaya di Bukit Kalvari. 我们接下去唱诗，我深信在哪个个他。 Manusia bakal musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap.
改变我，使我心生。我今天，我今生深爱，我心中感恩歌他的善美，我就这为我辉光。当岁月渐渐消逝，时间成过去，我仍愿依靠永生家。Kita akan sama-sama masuk dalam doa pembukaan maupun doa pengampunan dosa. 好，我们要进入做认罪和感恩的祷告。 Kita ambil kesempatan yang indah yang Tuhan berikan ini untuk mohon pimpinan Tuhan, mohon ampun dari Tuhan. 好，我们接着这个美好的实践，我们来到神面前，我们要做 Agar setiap hari, setiap saat hidup kita senantiasa dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan. 让上帝每时每刻来与我们的生活同在。 Kita sama-sama berdoa. 好，我们一起低头祷告。 Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali lagi tetap memelihara setiap anak-anak Tuhan, tetap memberi kesempatan setiap anak-anak Tuhan sehingga kami bisa berbakti kepada-Mu, Ya, Yesus. untuk bisa mendekatkan diri dan ingin bersatu padu dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Dan kami sebelumnya ini Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Akan Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Akan boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni Tuhan akan kekurangan-kekurangan kami ini Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami bersyukur karena setiap langkah kami menjalankan kehidupan, maka Tuhan senantiasa memelihara. Sehingga sampai detik ini Tuhan, kami bisa hidup dengan damai, hidup dengan sukacita, hidup dengan peliharaan Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, pimpinan-Mu dan berkat-Mu Tuhan, yang kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memelihara umat-Nya, jangan tinggalkan kami walaupun dalam keadaan dunia yang masih diliputi pandemi ini Tuhan. Kami percaya dalam waktu tidak lama Tuhan akan lenyapkan, Tuhan izinkan pandemi ini yang selalu mengganggu umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah yang kami lakukan mulai awal sampai akhir, dan juga hamba-Mu Pendeta Richard yang akan menyampaikan firman akan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian semuanya berdiri di tempat untuk sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 好，我们要一起起立，我们要宣告我们的信仰，我们要念我们的使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, bahkan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin。 Bapak Ibu silakan duduk kembali. 好，大家请回座。 Ya, setiap kebaktian kita selalu mengucapkan pengakuan iman rasuli. 我们每次我们崇拜的时候，我们要念我们的使徒信经。 Karena kita selalu diingatkan bahwa Yesus, Tuhan lewat Yesus mati di atas salib dan bangkit dari antara mati, naik ke surga yang menjadi perantara kita untuk damai kepada Allah. 因为上帝要提醒我们，上帝已经为我们死，第三天复活升天，我们可以跟他来沟通。 Karena sekarang banyak ajaran-ajaran, tidak semuanya seperti yang tidak percaya sepenuhnya dengan pengakuan iman rasuli itu. 好多时候在聚会中，有个聚会教会不相信一般的用这个使徒信经的放手。 Ya, sebentar lagi kita akan diberkati oleh Tuhan dengan 好，我们接下去要听上帝的 dengan 话。 penyampaian firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya Pendeta Richard Tulus. 今天由我们本堂的立在传道来正道。 Dan kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Bawalah Aku Yesus 好，我们一起， atau dekat ke salibmu. 我们来唱诗，来设自家，来预备心听上帝的话。 Terima kasih dalam Tuhan, Shalom. 主内弟兄姐妹们，大家平安。 Saat ini kita akan melihat firman Tuhan 这时刻我们要看上帝的话， yang terambil di dalam 2 Korintus 13 我们来看哥林多后书第13章， ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 第1章到第10章。 Saya sudah mempersiapkan Alkitab suara untuk kita sekalian. 好，我已经预备在这里的圣经这个视频的声音。 Mari kita saksikan bersama-sama. 好，我们一起来聆听。 Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah.
kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Latar belakang dari penulisan firman Tuhan ini, 在这个背后的这个写的这个进节哥林多后书， ini adalah surat atau ketiga kalinya dikatakan Paulus mendatangi jemaat Korintus. 那么这个是保罗第三次来到这个哥林多这个使徒们。 Paulus, kita melihat ada penulisan dalam surat Korintus 1 dan Korintus 2. 保罗有写的就是在哥林多有第6节第2章。 Nah, sekarang Paulus pun mengatakan bahwa ini yang ketiga kali dia datang kepada jemaat Korintus. 这次他要上次来到这个他的这个哥林多会友。 Jemaat Korintus adalah jemaat yang unik, Bapak Ibu Saudara. 哥林多会友是非常的奥妙， Karena mereka lah jemaat yang banyak sekali karunia yang mereka miliki. 因为他的会友们是非常有这个恩赐的这个会友。 Mereka juga lah jemaat yang bertumbuh dengan cepat. 因为他们的增长也很快， Tetapi juga ada hal yang buruk terjadi di dalam jemaat. 也有不好的这个在会友中间所发生的。 Ya, kehidupan mereka masih hidup di dalam hal-hal yang tidak benar dan menyimpang. 在他们的生命中，他的这个基督生活是非常的违背了上帝。 Bahkan terjadi perpecahan di antara jemaat. 还有他们在教会有这个分裂的教会。 Belum lagi kesombongan yang terjadi karena memiliki karunia-karunia yang dianggap lebih penting. 因为他们有些骄傲，因为他们的恩赐认为他是非常有这个恩赐的人。 Sehingga Paulus dengan tegas menegur jemaat Korintus ini. 那么非常强调的告诉他们的会友，那个保罗说， Dalam penulisan surat ini,
Paulus juga mau menerangkan bahwa jemaat Korintus pada waktu itu 那么保罗也在信上他说，在这个哥林多的教会里面的教友们， ya mereka ingin ada bukti bahwa Paulus ini benar-benar ajarannya atau apa yang disampaikan benar-benar dari Tuhan Yesus. 那么他要肯定，那么这个保罗所教的那个是从上帝所来的。 Sehingga mungkin karena Paulus sering menegur mereka, mereka akhirnya ingin bertanya apakah benar-benar ini dari Tuhan. 那么因为这个保罗他们市场责备这个他们的这个哥林多教会，所以这哥林多会友呢，他们就问，是不是这个是从上帝来的呢？ Ya, sebagai seorang gembala, 作为一个这个牧者， tugas Paulus adalah menasihati jemaat Korintus. 那么这个保罗的责任就是他要前面这个他的教友们， Sehingga dia dengan tegas mengatakan bahwa jika ada orang yang masih berbuat dosa lagi, 那么保罗就肯定他说，如果还有教会做这个犯罪的事， bahwa lebih baik mereka itu ditinggalkan saja. 那么最好就是要离开他们。 Ya. Bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi, dikatakan Paulus. 那我不可惜，如果我再次再来那个哥林多教会的话， Ya, artinya Paulus mau mengatakan jika kamu sudah ditegur berulang-ulang, tetapi kamu tidak mau berubah dan bertobat, aku akan membiarkan engkau. 保罗的意思是这样，他已经说服前面这个教会使徒们好几次，但是如果不听的话，那么我就让你过去吧。 Inilah latar belakang dari penulisan surat Korintus ini. 那么就在这个哥林多的这个线上的这个幕后就是这样的意思。 Kita melihat Paulus sebagai seorang gembala memperhatikan jemaat-jemaatnya. 那么保罗是一个牧者，他是非常的重视他的这个信徒们。 Paulus sebenarnya sedang mewakili Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung. 那么保罗是他代表这个上帝是一个圣洁的神。 Kita semua sebenarnya adalah gembala-gembala kecil dalam lingkungan kita masing-masing. 我们都是这个在我们的范围中，教会中是一个小小的这个羔羊。 Karena kita akan mengatur atau menasihati atau membimbing anak-anak kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. 因为我们要这个说出这个我们在的四周围。 Ya. Kita melihat Paulus dia datang dengan hati Tuhan. 那么保罗来用这个上帝的爱心。 Walaupun jemaat Korintus ini mungkin mempertanyakan posisi Paulus sebagai apa pada waktu itu. 虽然这个哥林多教会的会友们都问你在这个教会是站在什么地方呢？ Tetapi dia tetap datang dengan kasih Tuhan kepada jemaat Korintus. 但是保罗呢，他用爱心来到这个哥林多教会。 Kita melihat di ayat yang ketiga dikatakan, Bapak Ibu Saudara, 那么我们看在第3节里说， karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraanku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. 那么这个第3节里说，你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。 Paulus mengatakan bahwa dia memiliki karunia yang lebih daripada jemaat Korintus. 保罗说，他的恩赐是比这个他的会友们更多更大。 Ya, kita melihat di dalam perjanjian dalam firman Tuhan ini, rasul-rasul itu pada zaman dulu dipakai Tuhan luar biasa. 那么我们看这个在哥林多线上所说的这个很多这个使徒们，上帝所使用的是非常的多。 Ya, mereka ketika dipakai Tuhan luar biasa sekali, bahkan orang yang sakit bisa disembuhkan. 哇，那个时候在哥林多呢教会呢，上帝所使用的非常的神迹，他们祷告会
这个医治人家的病。 Tetapi kita melihat suatu pribadi daripada Paulus. 但是我们能够看这个保罗的个人， Dia mengatakan bahwa dia lemah di hadapan Tuhan. 因为他软弱在上帝面前。 Ya, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ayat yang keempat, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di hadapan Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia. 因为保罗在软弱被钉在十字架上，却因上帝的大能仍然活着。我们也是这样，同他软弱，但因上帝向你们所显的大能，也必与他 Ya, 同 dikatakan 活。 memang kami adalah lemah di hadapan Dia. Dia ini adalah Tuhan. 本来我们是在这个同样的，在他面前是软弱。 Sebagai orang yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, 当到被上帝所使用，他的权能是非常的有潜能。 Paulus menyadari bahwa dia hanyalah seorang yang lemah di hadapan Tuhan. 但是保罗呢，他知道他在上帝面前，在人面前，他是非常的软弱。 Kalau dia mau membanggakan karunia, semua karunia mungkin Paulus miliki. 但是如果他要光荣他的恩慈，他所拥有的恩慈是非常很多的，是人家所拥有的，他也是有。 Bahkan kalau ada yang mau mempertanyakan kerasulan Paulus, Paulus sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. 如果这个问这个使徒保罗的说，他能够直接见到上帝。 Dari segi ketaatan, dia adalah orang yang taat dalam ibadah. 那么如果看在这个他有这个忠信的和上帝，他是非常忠心耿耿的。 Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia lemah di hadapan Tuhan. 但是保罗说，我在上帝面前是软弱的。 Inilah bentuk daripada orang yang menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan. 那就是他这个认为他是一个神的仆人。 Kemarin saya melihat satu status di Facebook. 昨天我看在这个手机上有一个在这个面上， yang menceritakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang menagih perpuluhan kepada jemaatnya yang dalam kesusahan. 在这个脸书，我看到这个手机有一个人能够防止这个人家的这个痛苦。 Ya, ada yang berpendapat, wah itu tidak pantas melakukan seperti itu. 有的人他们体会，他不应该这样做的。 Ada juga yang mengatakan, oh itu bagus karena hamba Tuhan mengingatkan jemaatnya, sekalipun susah tetap masih mau memberikan persembahan. 那么有的人说都是很好，因为他的牧者提他，虽然他辛苦，但是他还是要奉献。 Ya, terlepas dari setuju atau tidak setuju, dalam statusnya itu ada tambahan ya. 你赞成不赞成？在他的这个脸书，他有写作。 Itu ditulis hamba Tuhan titik-titik gitu. 这就是上帝的仆人点。 Silakan kalau orang Surabaya bilang dipisui. 可能这个他说这个牧师呢应该受大骂。 Berarti bebas dimaki ya, seperti gitu maksudnya. 应该受这个受辱骂。 Dan saya melihat yang menulis atau membuat status ini pun seorang yang sekolah Alkitab dulu. 但是写在脸书的这个人，他也是在读圣经的弟兄。 Apakah kita boleh memaki orang lain karena kejelekan dia? 我们可以骂人家是因为他的缺点吗？ Atau kita mengajarkan orang lain melakukan hal yang dosa untuk memarahi orang yang melakukan dosa? 或者我们要做犯罪
那么教导人家做这个犯罪的事。 Saya bukan mengatakan saya tidak setuju dan saya setuju dengan apa yang dilakukan seorang hamba Tuhan ini. 我这样说不是要赞成和不赞成这个牧师所作所为的。 Ada yang mengatakan, oh mungkin waktunya tidak tepat, orang lagi kesusahan kok kamu minta perpuluhan ya. 有的人说可能的时间不是时候的，因为人家还是在辛苦中，你就要这个奉献。 Saya mengatakan perpuluhan, persembahan atau apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu harus berasal daripada hati yang rela, hati yang penuh dengan sukacita. 但是这个立在牧师的想法的说出，无论你做社会奉献、感恩奉献、什么奉献，都是从你心所出来的， Bukan dipaksa atau bukan ditagi-tagi, 不是勉强的，或者不是人家催你的， tetapi karena berasal dari rasa syukur di hadapan 因 Tuhan. 为一种心里感恩上帝的。 Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa dipaksa atau merasa terpaksa memberi, lebih baik tidak memberi. 如果你感觉到对好像很重、很勉强， Karena 不 saudara 要奉献了。 Karena saudara memberi dengan terpaksa dan terbeban, itu yang kalian berikan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. 因为你知道吗？你所奉献的不是给人的，是给上帝的。 Dan yang melihat Tuhan bukan manusia. 看的不是我们，就是给上帝看的。 Apakah Tuhan tambah kaya kalau kita memberikan persembahan? 是不是？是否你给奉献，上帝会更富有吗？ Sekarang orang kembali berpikir bermutar-mutar bahwa kalau saya memberikan sedikit segini, Tuhan akan berikan saya lebih banyak lagi. 有的现在的人呢，他会计算，如果我奉献这样多上帝更多赐福我。 Jadi kita seolah-olah sedang berbisnis dengan Tuhan, ya, melalui persembahan. 好像我们在这个奉献上做生意。 Padahal persembahan itu adalah bentuk syukur kita di hadapan Tuhan. 其实这个我们奉献是我们从我们的心、我们的感恩出来的， Itu sebabnya kita memberi dengan sukacita, 所以我们要奉献是出于我们的 bukan dengan paksaan atau terpaksa. 从勉强而来的。 Nah, kembali lagi dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. 我们回到这个境界 Paulus menyadari walaupun dia memiliki begitu banyak karunia, 保罗他知道他拥有很多的恩赐， tetapi dia di hadapan Tuhan adalah orang yang lemah. 但是在基督面前他是软弱的人。 Tetapi orang yang lemah itu orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. 但是这个软弱的人呢，他都是跟上帝一起合作。 Tetapi kami yang akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. 因为跟上帝所合作的是，因为上帝的全能。 Ini yang perlu kita sadari, Bapak Ibu 那 Saudara. 么我们应该要体会到， Kita ini lemah di hadapan Tuhan. 我们在上帝面前是非常的软弱。 Tapi kita ingat bahwa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. 但是我们要知道，我们是与上帝合作。 Tuhan yang berkuasa. 上帝全能的上帝。 Tuhan yang kaya. 上帝是非常富裕的。 Tuhan yang tidak terbatas kasih karunia-Nya. 上帝是无限的，他的恩典。 Saya mengatakan saya tidak perlu kuasa yang bagaimanapun. 我不需要我怎么样有这个全能。 Kalau kita benar-benar merasa sudah dekat dan tempel bersama dengan Tuhan, itu sudah cukup sebenarnya. 如果我们已经拥有上帝，我们已经很贴心跟上帝已经够了， Karena itulah yang terutama. 那是最重要的。 Orang kadang-kala hanya mencari berkatnya tetapi lupa untuk datang kepada sumber berkatnya. 我们有时候单想这个部分，但是我们不想做这个部分的前沿是谁。 Orang datang mencari kuasa tetapi lupa bahwa dia harus dekat pada yang memberikan kuasa. 有的人他要这个全能，但是忘记了谁是给你全能的。 Dalam firman Tuhan juga dicatat bahwa banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, 在这个上帝的这个话里，很多人他受到上帝的启 tetapi 示， tidak pernah kembali kepada Tuhan. 但是他们没有回到上帝里。
Mereka yang dulu mungkin makan mujizat Tuhan melalui roti dan ikan, 以前有好几千个人，上帝的审计能够抱着给人家吃饱的人， mungkin juga yang ikut menyalibkan dia di atas kayu salib. 或者那些跟着钉十字架耶稣的人。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita harus menyadari bahwa kita ini adalah lemah di hadapan Tuhan. Sekalipun kita memiliki begitu banyak karunia. 我们在上帝面前非常的软弱，虽然我们有斗的恩赐， Karunia bukan hanya karunia kesembuhan, karunia mengusir setan. Karunia memiliki berkat yang melimpah pun itu adalah karunia. 我们的恩赐不是我们会这个赶鬼会医病，但是我们能够生活得好，这就是也是恩赐。 Bahkan orang mengatakan kita buka masker, tarik napas panjang-panjang itu adalah karunia. 好像我们这个要脱下这个口罩，我们就深呼吸，这就是上帝的恩赐。 Karena begitu banyak orang saat ini masih menapas aja harus pakai oksigen. 因为在很多人在要呼吸的时候要用这个呼吸器， Itulah sebabnya kita lemah di hadapan Tuhan. 所以我们在神面前是非常的软弱。 Tapi kita perlu ingat bahwa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. 但是我们要知道，我们 Ya. 合作是和上帝一起活。 Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus. 那么这个保罗他就前面这个哥林多教会， Dia mengatakan, ujilah dirimu. 你要考验你自己的教会， Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? 你要考验你自己是否你战斗稳在你的信心中， Selidikilah dirimu. 你要审查你自己。 Apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? 是否耶稣基督有在你心里吗？ Karena jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 如果不是这样子，你不受考验的。 Ini Daud pada masa yang berbeda pun sudah pernah menuliskan dalam Mazmur. 那么在别的经节呢，这些话上保罗也有写在这个诗篇里面。 Ujilah aku Tuhan, 那么你试验我吧，上帝， selidikilah hatiku. 检查我的心， Apakah aku mengasihi engkau? 是否我爱你？ Ini sebenarnya perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. 那么我们在我们生活中是这样做的， Tidak ada yang lebih rohani satu dengan yang lainnya. 没有一个更属灵，在这个上帝面前。 Kita semua belajar untuk setia kepada Tuhan. 我们每个人还在学习怎么样这个信靠上帝。 Kita juga harus belajar mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. 我们也在上帝面前，我们审查我们自己， Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan ada Tuhan di dalam hidup kita? 我们是否爱上帝？是的，是否上帝真正的在我们心里？ Jangan sampai kita merasa, oh saya sudah paling hebat dan kita melakukan itu dengan kekuatan dan kebanggaan kita. 那我们不要认为我们是已经做到了，我们非常的这个骄傲，因为我们已经做到了。 Saya tidak perlu orang lain. 我不需要人， Saya bahkan mungkin tidak perlu Tuhan, ya. 可能我不需要上帝了。 Tetapi melalui firman Tuhan ini diingatkan bahwa kita harus menguji hati dan hidup kita. 那么这个上帝的话，上帝要考验你心里是否上帝有在你心里。 Dan terakhir Bapak Ibu 那 Saudara, 么最后dikatakan bahwa Paulus tetap bersuka cita. 那么保罗他还在欢喜快乐。 Ayat ke-9, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. 即使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜，并且我们所求的就是你们做完全的 Ya. 人。 Paulus tetap bersuka cita kepada jemaat yang mungkin bandel seperti jemaat Korintus ini. 那么保罗呢，他仍然喜乐，他面对着这个很顽固的这个教友们。 Dia bilang, sekalipun saya lemah karena kalian, tapi saya mau supaya kalian kuat dan sempurna di hadapan Tuhan. 虽然我软弱，但是我要在你们在上帝面前做完全的人。
Inilah sebenarnya yang harus ada di dalam hati kita. 这就是要有在我们心里。 Kita memperhatikan satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. 我们注意到别人怎么样去这个上帝的爱， Kita harus saling mendorong satu dengan yang lain agar bertumbuh imannya semakin sempurna di hadapan 我 Tuhan. 们要努力鼓励别人怎么样去这个依靠上帝的爱。 Dalam menyambut persiapan untuk Jumat Agung dan Paskah pada bulan depan, 下个月已经是上帝的这个受难节还有复活节， biarlah kita kembali melihat salib Tuhan dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. 那么我们再看，在我们的生命中有这个耶稣的十字架。 Dalam minggu-minggu dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah, kita gunakan untuk kembali merenungkan, mengoreksi apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. 那么我们这个要这个受难节还有受难节的时候呢，我们要审测自己是否上帝真正的这个十字架的爱在我们心里呢？ Tuhan memberkati kita 愿 sekalian. 上帝赐福我们大家。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kembali bersyukur di hadapan-Mu melalui firman-Mu. Engkau memperhatikan kami sedemikian rupa, Tuhan. Melalui Jemaat Korintus kami belajar bahwa kami perlu untuk mengoreksi hidup kami di hadapan Tuhan. Mungkin kami memiliki karunia, mungkin kami memiliki kemampuan, mungkin kami memiliki kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan setiap kegiatan kami dengan sempurna. Kadangkala kami lupa menyertakan Tuhan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami kembali dikoreksi, agar kami melakukan segala sesuatu pelayanan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami juga diingatkan bahwa kami lemah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan setiap waktu. Dan kami bersyukur bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Ajar juga kami tetap bersukacita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam keadaan apapun, biarlah kami selalu mendorong satu dengan yang lain untuk semakin bertumbuh, untuk tetap kuat, dan semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja diberkati oleh firman Tuhan lewat hambanya. 感谢主，我们已经听上帝的话。 Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meresponi berkat Tuhan ini dengan memberikan persembahan dan memuji Tuhan. 好，我们一起来回应上帝的话。我们要唱诗一面受奉献。 Kita menyanyikan Bapa Surgawi Pelihara. 我们唱诗天父必看顾我，一面受奉献。 Setelah itu doa syukur dan doa syafaat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Richard Tulus. 好，随后由本堂的牧师来给我们祝福。 Kepadanya yang aku berharap, di dalam alam yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Marai atau langit yang deru, buka bentang kata ingat Bapa Surgawi memeliharaku. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Tidak putus-putus Engkau memberkati kami Tuhan. Kami selalu dicukupkan, kami selalu diberkati oleh Tuhan.
Pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami dan juga bagi gereja Tuhan. Tuhan, kami mengumpulkan persembahan ini dengan rasa syukur kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang kami lakukan dan kami berikan ini adalah daripada Tuhan sendiri. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan syukur, bukan karena terpaksa, bukan karena tidak bersukacita, tetapi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati juga tangan-tangan yang mengolah persembahan ini. Menyerahkan gerejamu dalam tangan kasih Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, yang melayani Tuhan, baik majelis, hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mempertumbuhkan kami semakin banyak, semakin kuat di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari setiap jemaat Tuhan yang menolong satu persatu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, dalam pergumulan mereka satu persatu, Tuhan yang menolong. Berkati juga mereka yang dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, kiranya mereka semua dilawat oleh Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, yang dalam proses pemulihan, baik yang di rumah sakit, yang isolasi mandiri, maupun di rumah sakit, Tuhan melawat dan menyembuhkan. Menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, tetap Tuhan kuatkan mereka. Untuk Ibu Syuka, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Dorcas, Oliver, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan doa ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sebelum mengakhiri ibadah ini, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian dosologi. Setelah itu doa berkat akan dibawakan oleh pendeta Rita. 好，我们结束今天早上的崇拜，我们唱善意颂水河，有我们的牧师Richard牧师来给我们祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Maha Sama, sumber berkah. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat, penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dan diberikan atas kita masing-masing, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 我们唱阿门颂。 Bapak Ibu silakan duduk. Kebaktian selesai, saat teduh. Nah, ibadah selesai. 我们聚会结束，默祷，散会。 Sampai jumpa pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. 我们下周再见。 Haleluya, amin. 愿上帝祝福大家平安。